part do sa konsyensya nakasuway na mo anang naimuduol sa inyo ba naimuduol nimo tas the problema pod sila og financial tapos ikaw pod wala pod sila nasayod nga nagproblema pod ka og financial tapos kanang gawas sa financial na pag kay ubang nga problema tas naimuduol murag naimuduol ba nga mangayo pod og kanang tabang nakasuway na mo nga kanang murag nagpasaan po ka og problema nagpasaan ka murag ipasaan ko sa nimo ang kalibutan kay tungod sa kamingawon tungod sa halin nga gamay ra tapos daghan sa pagbayranan kanang nawala ninyo na control ang inyong emosyon so mao na nahitabo ka na ako rong adlaw no antud ron murag gapasaan pa ko aning akong konsyensya nga ginapasan murag dili ko mahimutang no. So pero nangay ako pasaylo sa Ginoo na pasayloon ko niya nga wala na ako na hold ang akong emotion. So please subscribe my channel.